प्रभु मिलन जुग पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम जुग। आमे समस्ते जानुचे एटा होछि कली जुग आकु संगम जुग बोली कम ही कह जाउछे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जो हमर कहे जे गीतारे जेबे जेबे संसार धर्मर ग्लानि होछि सेबे से भारत वर्षर परमात्मा दिव्य अवतरण करते। से समयटा केबे आमे भाबुछु द्वापर जुग। यदि द्वापर जुगरे परमात्मा ज्ञान देखान्ते ताले द्वापर पर सत्य जुग आसिया कथा आउरी घोर कली जुग आसला। प्रकृत रे से जो संगम होछि वर्तमान समय कली जुगर शेष सत्यर आदि ए संगम जुग एबे ही धर्मर ग्लानि चलीछि। धर्मर ग्लानि चलीछि बोली अधर्मर विनाश करी धर्म सत्य धर्मर स्थापन करिया पई पुणी थरे परमात्मा धरा पृष्ठ दिव्य अवतरण करछन्ति। तेणु एहा को कह जाउछि पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम जुग। आमर आदि सनातन देवी देवता धर्म रे जेपरि अनेक पर्व पर्वाणी पूजा आदि पालन करछन्ति सेथिर अन्यतम होछि आमर कार्तिक मास। कार्तिक मासरे समस्ते सकाळु सकाळु उठी मंदिर को जाती पूजा करती दान पुण्य करती होम यज्ञ करती धर्म सम्मेलन करती। कार्तिक मासरे कार्तिक मासरे सब दान त्याग सब करा जाए। एक्चुअली मु जा भाबुची बुझुची एबे शीत दिन आरंभ होछि। आमर शास्त्र लोक शिक्षा देते सब जाग्रत अवस्था रुह। शीत दिन आरंभ होला टिके ठंडा पड़ले लोक ठंडा लेले गोड़ा गोड़ी सोए। चलो एबे पुरुषोत्तम मास आरंभ होला कार्तिक मास एथर समस्त मंदिर को सकाळ सकाळ उठी जिबार अछि सब छाड़ियार अछि। तो से अनुसार भक्ति भावना रे मनीष शीत को मध्य भय करनी केयर करनी शीत दिन उठी पूजा विधि आरंभ करियार स्टार्ट करछे। एबे कार्तिक मास चलिए मंदिर को जिबे तापर मार्गशीर मास आसे घर भीतर की घर सफा सुतरा कर लक्ष्मी को आह्वान करे। अर्थ प्रति मास किछि ना किछि पर्व पर्वाणी सहित हमर प्रति मास लिंक रहउछि। अर्थ आमे खाइबा पीबा रोजगार करिया सहित ईश्वरक सहित बुद्धि को हम जेमिति जोड़ी की रखियार अछि। कारण ईश्वरक स्मृति द्वारा ही हमें कौन भूल कर्म विकर्म करियानी। तेणु खास करी कार्तिक मासरे दान पुण्यर अधिक महत्व रहउछि। धर्म सम्मेलन करछन्ति धर्मर प्रचार करछन्ति समस्ते भक्तिर मार्ग रे चालिया पे अनुकरण करिया पे पूरा पूरा चेष्टा करछन्ति। हेले एठी जो दान पुण्य करछन्ति प्रकृत रे परमात्मा कोन कहछन्ति हमर सब दुखर मूल कारण होछ हमर पांच विकार। तेणु जदि पांच विकार को दान कर दबा ना ताहेले हमें कली जुगरु सत्य जुग को जाई परिबा। कारण कली जुग मनीष आ सत्य जुग देवता मध्य एठी एतिके फरक जे आजिकाली रो मनीष काहेकि कहछि पांच विकार थिबा जो हम मनीष बोली कह दउछि। एई पांच से देवता माने मध्य मनीष आमे मध्य मनीष किंतु सेमानक पाखर जो पवित्रता दिव्य गुण अछि आम पाखर से पवित्रता दिव्य गुण नथिबा जुगु आमे सेई आदि सनातन देवी देवता धर्मर किंतु आज आमे गो निजको देवता बोली कहि परनु। आमे निजको हिंदू बोली कहि दउछु। कली जुगर हिंदू मनीष को पुणी परमात्मा सत्य जुगर देवता करी गढ़िया पई वर्तमान एबे ही आसुंती। तेणु एठी देखाइछि स्वर्गर सिनेरी देखाइछि अर्थात जोग द्वारा ही आमे स्वर्ग को जाई परिया। होम यज्ञ करछन्ती ना किंतु प्रकृत रे होम यज्ञ कोन साधरा हम प्राप्ति कोन एठी देखाइछि। ए संसार होछि कली जुग। ए कली जुगर एबे महाविनाश होबाक जाउछि। तेणु एई कली जुगर मनीष जेतेले परमात्मा को सहित निज बुद्धि को जोड़िबे एवं निज भितरे सहज ज्ञान एवं योगर अभ्यास करिवे। एठी देखाला कली जुगर मनीष जेतेले ए जोग अर्थ स्थूल अग्नि नुह स्थूल जोग नुह किंतु ये सूक्ष्म जोग अर्थात आत्मिक स्थिति रही परमात्मा को जेतेले ध्यान करिबा प्रत्येक नर नारी निज भितर के पांच विकार को ए सूक्ष्म जोग अग्नि रे हम स्वाहा करि परिबा। जो द्वारा हम कली जुग साधारण मानवरु सत्य जुग देवी देवता रूपे परिवर्तन हो परिबा। या द्वारा शरीर मन धन सब था। तो ए से बर्तन से संगम जुग चलछि। परमात्मा आसंती परकाय प्रवेश करी प्रथमे जगत अम्बा मम्मा आदिदेव ब्रह्मा आदिदेव और आदिदेवी मम्मा बाबा ता सहित अनेक ब्रह्मांकर मुखरु शुणुथिबा और ज्ञान प्राप्त करथिबा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मांकर मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणी मान मिसे समस्ते जोग तपस्या करछन्ति जो द्वारा अति निकट भविष्य रे सत्य जुग सत्य प्रधान दुनिया स्थापना होछि जोठारे समस्ते सुख एवं शांति रे रहिबे। ते जुगर सीन सिनेरी केते सुंदर
ଏଠି ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ପବିତ୍ର ହୁଅ, କାରଣ ଏପରି କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି। ତାପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦେବଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଜି ଯଦି ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମନୁଷ୍ୟ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦେହଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର ନାରୀ ନରକରୁ ବାହାରି ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତେ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଏହି କଳିଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ନର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ସୁଖଧାମ ହବ। ଏଣୁ ଏବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ଏବଂ ଯୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅଶ୍ୱମେଧ ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଆମର ଯୋଉ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣରେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଅଶ୍ଵ ସ୍ୱାହା କରା ହେଇଗଲା, ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଯେମିତି ସେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସେ ରାଜାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଅଶ୍ଵ ଅର୍ଥ ଏଇ ଶରୀର, ଏ ଶରୀର ହେଲା ଆମର ଅଶ୍ଵ, ଆମେ ଆତ୍ମା ହେଲେ ରଥ। ମାନେ ଅଶ୍ୱମେଧ, ଏ ଅଶ୍ଵଟାକୁ ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା। ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅବିନାଶୀ ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ରୁଦ୍ର ଆସି ଏବେ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ଆମ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ରାଜୁତି କଲେ ହିଁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଇପାରିବା। ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆମର ଦେହ ଅଭିମାନ, ଅଶ୍ୱରୂପକ ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ଏଠି ସ୍ୱାହା କରିବା। ତେଣୁ କୁହାହେଲା ଅଶ୍ୱମେଧ, ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅବିନାଶୀ ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଏ ଯଜ୍ଞ ଅବିନାଶୀ, ଇଏ ବିନାଶୀ ନୁହଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାହା କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ମାସ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ କିମ୍ବା 5 ଦିନ 10 ଦିନ 15 ଦିନ କରୁଛୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ କରିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅବିନାଶୀ ଯଜ୍ଞ ରୁଦ୍ର ପରମାତ୍ମା ସେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ପରମାତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ଏଥିରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଶାସନ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହୁଁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନୁହଁ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆମର ମନର ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଲାମ ହେଇଛୁ, ଆମ ମନ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଯଦି ମାଲିକ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ, ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ପାପରୁ, ବିକାରରୁ, କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକିରି ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଳିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅବତରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା ସେଇମାନଙ୍କୁ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ମୁକ୍ତି ଧାମକୁ ନେଇ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାହେଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଧାରଣା ଏବେ ବି ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଯେପରି 2ଟା ନଦୀର ସଙ୍ଗମ, ଦିନ ଆଉ ରାତିର ସଙ୍ଗମ, ଠିକ୍ ଇଏ କଳି ଆଉ ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗମ। ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିଯାଏ, ଗାଈ ନିଜର ବସାକୁ ଫେରିଯାଏ, ମଣିଷ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ, ସେମିତି ଆମେ ଆତ୍ମା ଆମର ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟ ଏବେ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରର ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଏବେ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମା ଆସନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷକୁ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଯୁଗରେ ସେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ।